Gosti planinarskog kluba Tara ovih dana su partneri iz Italije, Rumunije i Austrije sa kojima su zajedno realizovali projekat Close to Nature podržan od strane Erasmus Plus sport programa Evropske unije. Projekat je usmeren na edukaciju mladih o boravku u prirodi, a u Centru za posetioce Nacionalnog parka Tara održana je prezentacija i sumirani su rezultati. Koristili smo outdoor sportove kao što je planinarstvo kojim se inače bavimo kao alatku da lakše pristupimo mladima, odnosno da im objasnimo način funkcionisanja šume i sve te ogromne ekosistemske usluge koje dobijamo od šumskih ekosistema. Velika prednost za planinarski klub Tara za radionice o šumama bilo je korišćenje prostora planinarskog doma u Rastištu. Izuzetno povoljno, pogotovo poredeći sa rezultatima njihovim. Oni su naravno uradili sve što smo u projektu obećali, ali se jasno vidi razlika rada u učionici, u gradu i onda jednostavno trčanja do najbliže prirode da se nešto pokaže, dok smo imali potpuno drugi princip. Mi smo radili dvodnevne radionice sa noćenjem u Rastištu. Prva radionica je bila u oktobru, pa su učesnici mogli da noćeju u šatorima, znači da budu direktno povezani sa prirodom. Bitna stvar je da su mladi pokazali jako veliko interesovanje, radili smo sa srednjoškolcima i mladim studentima i da su naravno pitali kada ćemo sledeći put imati nešto slično, a mi se trudimo da radimo edukacije ne samo o šumi naravno, nego o raznim da kažem, stvarima koje su usko vezane za planinarstvo kao takvo, pa smo, znati i sami, radili edukaciju o vatri, radili vezano za aktivnosti o vodi, radili o nepogodama, radili o spasilaštvu i tako dalje. Nosilac projekta je organizacija ASD Krap iz Italije iz grada Schio na čelu sa koordinatorom Valentinom Di Laurijem. Najvažnija stvar u projektu je da smo učili mlade, obučavali smo ih kroz radionice o šumama, kako da se ponašaju u prirodi kada idu na planinarenje, da znaju šta vide oko sebe, da shvate koliko šuma i drveće znači i pomaže gradu, a koliko pomaže i ljudima koji žive u njenoj blizini. Veoma mi je lepo vaše mesto, izuzetno smo dobro dočekani u planinarskom klubu Tara i veoma mi se dopada Nacionalni park Tara. Partner iz Rumunije je izviđačka organizacija, a njen predstavnik Gregori Čolaku ističe da je oduševljen radom planinarskog kluba Tara na čelu sa Nenadom Lečićem i da je zadivljujuće koliko se oni trude da promovišu Bajinu Baštu i Taru u celom svetu. Drago mi je što sam u Srbiji, veoma sam impresioniran vašim mestom i zadivljen radom planinarskog kluba Tara, Nenadom, Petrom i celom ekipom. Mislim da je vaš prirodni resurs Nacionalni park Tara, ali su ljudi kao planinari vrlo važni jer povezuju celu zajednicu. Svuda smo dobrodošli i njihov rad je odličan i treba još više da promovišete lepote Bajine Bašte Tare i cele Srbije. Partneri na projektu, čiji je cilj da se svi, pre svega mladi, približe prirodi, imali su priliku da obiđu i lepote Nacionalnog parka Tara.